السلام عليكم. معكم بروف أحماني professeur agrégé des sciences physiques. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في هذا المقطع فيديو اللي غنتناولوا فيه واحد الدرس ديال الكيمياء. هذا الدرس هذا هو بالنسبه لي دوزيام اني باك اوبسيون سيونس مات بي سي اس في تي. دونك غادي يكون بالفرنسيه. لو تيتر ديال هذا لو كور هذا هو contrôle de l'évolution des systèmes chimiques par changement d'un réactif ou par catalyse. Alors هذا الدرس هذا كيندرج يعني كتتمه للدرس السابق. كنا شفنا في الدرس السابق لي رياكسيون ديستيريفيكاسيون اي ديدروليز، شفنا لي كاركتيرستيك ديالهم. كنا نذكروا شفنا بان لي دو رياكسيون ايتي لونت اي ليميتي. دونك هنايا في هذا الدرس هذا اللي غنتناولوا اليوم ان شاء الله on va voir comment contrôler les réactions soit par changement d'un réactif ou bien par catalyse. Alors on commence par la première partie, il y a par changement d'un réactif. Et premièrement, on a fabrication d'un ester à partir d'un anhydride d'acide. Donc il a que l'estérification, c'est la réaction qui produit des esters à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. L'acide carboxylique est remplacé par quoi? Par un anhydride d'acide. Maintenant, c'est ce que ça donne. Donc, les produits de la réaction, c'est la formule générale. Donc, on a un anhydride d'acide plus un alcool, on a l'ester. L'ester, R de l'ester, ça provient de l'acide carboxylique, de l'anhydride d'acide à fond. Ou R', ça provient de l'alcool. بحال اللي كنا شفنا بالنسبه للستيريفيكاسيون. مزيان. بلس الفرق الوحيد هنايا هو اش؟ فعاود ما يكون عندي une molécule d'eau, j'ai un acide carboxylique. Les R diélo aussi ça provient de H, de l'anhydride d'acide. Les هو. Donc هنايا بما ان لي برودوي هنايا عندنا استر et un acide carboxylique ما عندناش الماء، يعني il ne va pas réagir avec l'ester et donc la réaction est totale. Donc احنا في الاول كانت عندنا ليميتي ودابا من درنا شونجمون دو رياكتيف عوضنا لاسيد كاربوكسيليك باغ ان انهيدريد داسيد ولات عندنا توتال. وحتى يعني بالنسبه لا رابيديتي ديال لا رياكسيون كنلقاو بان ليكسبيريونس مونطر كو سو تيب دو رياكسيون est aussi rapide. Donc la réaction est rapide et totale. Ce qui veut dire que le taux d'avancement final est égal à 1. D'accord? Donc prenons un exemple. Exemple. Donc on a la réaction entre l'anhydride éthanoïque et l'éthanol. Donc une seule flèche, une seule flèche. هنا تعطينا l'ester et R ديال l'ester عقلو كتجينا مناش من l'anhydride d'acide. Donc CH3 C O. Ou R' ديال l'ester, ça provient de quoi? Hein? De l'alcool ou ردوا معايا البال الا تفكرتوا le carbone fonctionnel qui est lié à le groupe fonctionnel OH هو اللي كيتليا l'oxygène. ردوا البال. Plus ما يعطيناش الماء غيعطينا l'acide carboxylique اللي كيجينا من l'anhydride. Donc CH3 C OH. Très bien. Maintenant on passe à deuxièmement hydrolyse basique
d'un ester ou bien saponification. Qu'est-ce que c'est une saponification? Ça veut dire que la réaction produit des savons. Savon. On va voir après à quoi ça sert. Donc, هنايا أول حاجة hydrolyse. Donc, هنا غادي نسترجعوا هذيك la réaction d'hydrolyse اللي كنا شفنا بأن l'ester réagit avec l'eau باش يعطينا l'acide carboxylique et l'alcool. هنايا on va changer le réactif. شنو نشونجيو؟ l'eau. هو اللي غنعوضوه بأش؟ par les ions hydroxydes qui sont une base. داكشي علاش كنسميوه hydrolyse basique. Donc, هنايا غناخد l'ester ديالي. شنو قلنا؟ il va réagir avec ماشي l'eau ولكن les ions hydroxydes. ها الشونجمون دو رياكتيف فين درتو؟ اش غيعطيني؟ ما غيعطينيش اسيد كاربوكسيليك، غيعطيني لا باز كونجوغي ديالو اللي هو ليون كاربوكسيلات. ليون كاربوكسيلات هو تو سامبلومون لاسيد كاربوكسيليك من بعد ما كنحيدو منه H+. plus l'alcool. R' ديال l'alcool كتجيني من هنايا بحال لا رياكسيون d'hydrolyse. La seule différence c'est que هنايا on remplace l'eau avec des ions H en moins et pour ce qui est des produits هنايا l'acide carboxylique est remplacé par quoi? Par هذا كنسميوه ion carboxylate. Un ion carboxylate. وبما ان هنايا on a un ion carboxylate, il ne va pas réagir avec l'alcool. Ce qui veut dire que la réaction va être effectuée seulement dans un sens, بمعنى أن la réaction est totale. Donc, هنا كيبان بأن l'hydrolyse qui était lente et limitée, lorsqu'on a changé le réactif, elle est devenue totale. Et pour ce qui est de la rapidité, elle est relativement rapide. يعني ماشي سريعة بزاف ولكن نقولوا relativement rapide. Relativement rapide et total. هذا كيعني بأن taux d'avancement final est égal à 1. Très bien, on va voir un exemple. C3H7. Donc, oui, c'est واحد l'ester. R' تكون méthane, donc CH3. Donc, أنا لاحظتوا ما كنسميش هنايا les formules chimiques حيت ديجا شفنا la nomenclature معليش مابقيناش عندنا مشكل دابا مع la nomenclature. Donc, هنايا il va réagir avec les ions hydroxydes, donc CM1. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, هنايا R غتجيني مناش؟ من l'ester. Donc, pardon. Donc, C3H7, C plus R' غتجيني من l'ester ديال l'alcool. Donc, هذا السمية ديالو le nom ديالو il dérive de son acide carboxylique. Donc, أنا نتخيل بأن عندي هنا H. Donc, غادي يكون هو l'acide. هنا عندي 4 ديال لي كربون. Donc, l'acide butanoïque. Donc, في هذه الحالة كيتسمى هذا un ion butanoate. Butanoate. على وزن ion carboxylate. D'accord? Pardon, هنايا R' c'est CH3. Donc, CH3OH, c'est le méthanol. D'accord? Donc, هنايا كنت ذكرت لكم بأن saponification, c'est la réaction qui produit des savons. بالفعل هاد la réaction هادي هي اللي كنديروا بها les savons اللي كتعرفوا. Donc, هنايا في la troisième partie, on va se focaliser sur la fabrication des savons. Alors, les savons sont fabriqués à partir de la réaction des esters gras.
des esters gras avec une solution contenant des ions H au moins, c'est-à-dire soit une solution de soude ou bien de potasse. Alors, parmi les esters gras, on trouve les triglycérides. Alors, les triglycérides ont pour formule générale R. Donc, ce sont des esters. هنايا في عوض ما غادي نكتب comme ça بحال هكا غادي نكتب CO2 غير باش نربح ليسباس داكور. دونك ملي تشوفوا CO2 بحال هكا عرفوا بان كتعني هاد لي ليزون ما كتبتهمش. دونك هنايا CO2 CH3 هنا R prime CO2 CH3 هنا R seconde CO2 CH3 هنا كاينه une liaison بيناتهم. هذه هي لا فورمول جينيرال دي تريغليسيريد. لاحظتوا هنا كاينه une liaison entre les CH3 هنايا و R prime R seconde يقدروا يكونوا مختلفين يقدروا يكونوا بحال peu importe. Donc هاد les triglycérides ils vont réagir avec une solution contenant des ions H-, soit la soude soit la potasse. ناخذوا la soude يعني Na+ plus H-. نكتبها شويه الفوق. وهنايا بما ان عندي بحال قلتي 3 يعني c'est une molécule qui comporte 3 groupes alkyles غنحتاج 3 molécules ديال H-. كيفاش غادي نضرب في 3. Donc c'est une réaction qui est totale. اش غتعطيني؟ غتعطيني لي زيون كاربوكسيلات. دونك هنا هاد لي 3 جروب غادي يتفكوا غادي يعطيوني هنايا R CO2- كاربوكسيلات بلس Na+ اللي جايني من هاد لا سوليوشن غيعطيني R prime CO2- plus Na+ وغيعطيني R seconde CO2- plus Na+. بين قوسين. دونك هاد الشيء هذا راه هو لو سافون ديالي. انا نرجع ليه. دونك لو دوزيام برودوي غادي يكون هو الالكول. في هاد الحاله هادي غادي يكون واحد الالكول اللي هو بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال اخ بريم غادي تجيني من هنا CH3 كتلاحظوا ان هاد لا موليكول سي ان الكول عفوا وعندها 3 جروب الكول. دونك لو نون سيستيماتيك غادي تكون بطبيعه الحال عندنا هنايا 3 ديال لي كربون. دونك بروبان. دونك بروبان 1,2,3 تريول. كاين سميه طويله بما ان هاد لا موليكول كتستخدم بزاف كنعطي واحد الاسم اللي هو كورون اللي كتسمى الجليسيرول. باش تجينا خفيفه على اللسان كنسميوه جليسيرول. دونك شفنا لا رياكسيون. دابا نرجعوا لو سافون. دونك هنا كيبان لنا بان لو سافون الصابون اللي كتعرفوا سي ان ميلونج دو كاربوكسيلات دو صوديوم او لا كاربوكسيلات دو بوتاسيوم الا استعملنا لا بوتاس او ليو دو لا سود. داكور. دونك سي ان ميلونج دو كاربوكسيلات دو صوديوم و R يعني لا شين هذه اللي كتكون ديال هاد لي زيون كاربوكسيلات كتكون جينيرالمون نون راميفيي يعني لينيير et comporte généralement au moins 10 carbones يعني 10 carbone et plus كتكون واحد لا شين اللي هي لونغ. داكور. دونك on peut représenter هاد ليون كاربوكسيلات او لا كاربوكسيلات دو صوديوم بار هاد الرسم هذا. ما عرفتش واش غيبقى ليا ليسباس. نحاولوا نستغلوا هاد ليسباس اللي كاين هنايا. دونك غادي نعاود نكتب CO- ديال الكربوكسيلات هذه غنعاود نكتبها هنايا. نكتب حداها بلس Na+. هذه اش كتسمى لا تيت. حنا نرجعوا لها. وبالنسبه للR غادي نرمز لاشين R بار
l'écriture topologique. L'année dernière, l'écriture topologique, maintenant, chaque sommet correspond à des atomes de carbone, ou les traits correspondent à des liaisons CC. L'année dernière. D'accord. Donc, la molécule, elle comporte deux parties. Il y a la partie qui est la tête, et la deuxième partie qui est la queue. Donc, on a la queue, il y a la structure qui est la structure des graisses. Donc, en même temps, elle forme le mat. Donc, elle aime se mélanger avec les matières grasses, mais elle ne se mélange pas avec l'eau. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la partie est la partie elle est hydrophobe. Hydrophobe. Donc, hydro, j'ai le mot grec hydrus, qui est eau, le mot. Ou phobe, j'ai le mot grec phobus, il après ça la phobus, qui est la peur. بمعنى بحال اللي قلتي هاد لا موليك هاد لا بارتي هادي كتخاف من الماء ما كتبغيش الماء ما كتبغيش تخلط مع الماء وبما ان لا ستركتور ديالها elle est proche de celle des graisses elle aime les graisses donc كنقولوا elle est lipophile elle est lipophile alors lipo كتجينا من le mot grec lipos اللي كيعني matière grasse و fil كتجينا من le mot grec philos philos كتعني ami d'accord donc غادي ندوزو la tête c'est tout le contraire elle est hydrophile كتبغي الماء كتبغي تخلط مع الماء et il est lipophobe نكتبوها هنايا donc la tête elle est lipophobe et hydrophile. ملي كيكونوا هاد لي دو كاركتيرستيك مجموعين في اون سول موليكول يعني جزء كاره للماء يعني هيدروفيل هيدروفوب وجزء يعني محب للماء هيدروفيل كنسميو هاد لا موليكول امفيفيل وهاد لا موليكول هاد لا كاركتيرستيك كتعطي لهاديك لا موليكول واحد الخاصيه ديال ان ديتيرجون اللي هو الصابون اللي كتعرفوا كيفاش كيفاش كيخدم هذا الصابون وكيفاش هذه الخاصيه كتخلي ان الصابون معروف اشنو كيدير كيحيد لي ماتيغ غراس وكينقي لنا الثوب مثلا ويدينا وهذا فمثلا الا خدينا واحد الثوب تيسو وفوق من التيسو هذا كانت عندنا واحد اون طاش دو غريس كوم سا اون طاش دو غريس دونك هذا لو تيسو هذا غادي نغسلوه في الماء وغيكون في الماء هاد لي موليكول هادو ديال لو صافون كيفاش كيجي دونك نعاود نرسم لكم هنايا هو لو تيسو دونك كيجيو هاد لي موليكول انا نرسمهم بهذا الشكل هذا هاد لا بارتي هادي ليبوفيل هي اللي كتجي ال سادير لا ماتيغ غاز كتلصق فيها كوم سا هادي لا شين وهادي لا تيت باغ اكسيون ميكانيك يا اما بالفريك يا اما لا ماشين ا لافي دونك لاكسيون ميكانيك اش كتدير كتخلي بان بلوس دو موليكول ديال لو سافون كيجيو وكيدخلوا ليا يصادير كتلاحظوا بان لا بارتي ليبوفيل كتكون لداخل يعني يصادير لا ماتيغ غاز ولا بارتي هيدروفيل كتكون من جهه الماء حيت هنا عندنا الماء دونك اون فان دو كونت اش كيوقع هذيك البقعه هذيك لاطاش elle s'enlève complètement et elle se retrouve entourée من هاد لي موليكول ديال لو سافون كوم سا راه كتعرفوا الصافون راه كيدير خدمته d'accord très bien alors on passe maintenant à la deuxième partie qui est le contrôle de l'évolution des systèmes chimiques par catalyse d'accord donc la catalyse a deux rôles le premier rôle c'est accélérateur le deuxième rôle c'est sélectif donc accélérateur كيف ما سبقنا شفنا في الحصه اللي فاتت شفنا بان le catalyseur accélère la réaction mais dans les deux sens donc غنكتبوا هنا accélérateur c'est-à-dire qu'il accélère la réaction
dans les deux sens. اش كاين هذا dans les deux sens كاين بأنه il ne change pas l'état d'équilibre. Le catalyseur ne change pas l'état d'équilibre. Il ne change pas l'état d'équilibre. Et troisièmement, il ne figure pas dans l'équation de la réaction. Mais que tu vois, je fais l'équation de la réaction. D'accord? Donc, le deuxième rôle, c'est qui est sélectif. C'est-à-dire qu'en fonction du choix du catalyseur, on obtient des produits différents. Maintenant, si on prend l'exemple, donc en fonction du choix du catalyseur, on obtient des produits différents. مثلا إلا خدينا l'éthanol سخنا يعني توصلنا 300 degrés, c'est-à-dire ولا l'éthanol sous forme de vapeur. Si on envoie cette vapeur de l'éthanol sur du cuivre, في الحالة الكويفر ديالنا هو الكاتاليزور, il va se former l'éthanol plus H2. هذا سميتو l'éthanol. L'éthanol fait partie d'une autre famille اللي ما درسناش وما محتاجيناش, ماشي مشكل. Maintenant, si on envoie le même réactif sur l'alumine, l'alumine ou l'oxyde d'aluminium, كنحصلوا على un autre produit اللي هو l'éthylène, qui fait partie des familles des alcènes اللي كنتو شفتوا السنه الفارطه plus H2O. Vous voyez, en changeant la nature du catalyseur, on obtient des produits différents. Donc, c'est l'éthylène ou l'éthane. D'accord? Donc, on a vu les rôles des catalyseurs, c'est-à-dire accélérateur et sélectif. Maintenant, on distingue entre trois types de catalyse. Il y a la catalyse. Donc, on a les types de catalyse. Il y a trois types. Il y a la catalyse homogène. Il y a la catalyse hétérogène. Il y a la catalyse enzymatique. Donc la catalyse homogène, كتعني متجانس. اش كيعني هذا؟ كيعني بانه الا كانوا لي رياكتيف والكاتاليزور عندهم لا ميم فاز كنقولوا بانه هوموجين. مثلا الا كان عندي مثلا لي رياكتيف سون غازو ولو كاتاليزور اللي غنزيد حتى هو غازو، في هذه الحاله كنقولوا كاتاليز هوموجين حيت ils ont la même phase. مثلا الا كانوا لي رياكتيف اكو في لا سوليوشن والكاتاليزور حتى هو اكو في لا سوليوشن، كنتحدثوا على كاتاليز هوموجين. كاتاليز هيتروجين كتعني غير متجانس، بالعكس بمعنى الا كانوا عندي مثلا لي رياكتيف اكو دون لا سوليوشن وزدت عليهم واحد الكاتاليزور اللي هو على ليتا سوليد، دونك لا فاز ني با لا ميم، on parle de catalyse hétérogène. Finalement la catalyse enzymatique هي la catalyse اللي كيكون هو هذاك الكاتاليزور سي اون انزيم، سي ان انزيم اللي كنتو قريتو في الاس في تي. دونك هاد الكاتاليز انزيماتيك كتكون يعني مهمه بزاف دون لي ميليو بيولوجيك، كنوجدوها بزاف لي ميليو بيولوجيك. داكور et elle accélère les réactions de digestion, les réactions qui se fait dans le milieu biologique. D'accord. Donc on arrive au terme de cette vidéo. Alors j'espère que les idées étaient claires.